Blessed morning everyone! Happy Lord's Day! Kamusta ang inyong buong araw? Kamusta? Na ako'y maayong balita kanyang mga kaigsunan ko sa unang Juan chapter 4 verse 3. Amen. Hallelujah. Praise God. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Hesus Kristo dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini og karon ania nagayud sa kalibutan. Amen and amen. Salamat Panginoon sa imong balaang pulong Lord God. Salamat o God. Nagihayag nimo Ginoo ang imong pulong Lord God. Dalay gud ang buhing Dios. God bless you everyone. Jesus loves you always. Mag-ampo ka mo kanunay, magbasag Bible. Amen. Hallelujah.